बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू मैक के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह करीम आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। नाज़रीन ग्रामी, हम अपने देखने और सुनने वालों को आज की इस वीडियो में 3 रातों का एक आसान सा अमल बताएंगे। ये रातों रात तकदीर बदलने वाला बहुत ही भारी वजीफा है। इन 3 रातों में ये वजीफा करने वालों के रिज्क में इंशाअल्लाह बरकतें और वुसअतें अल्लाह अता फरमाएगा। बल्कि रिज्क में बरकत, कारोबार में तरक्की, शादी में रुकावट का खात्मा करने वाला ये वजीफा अहले इस्लाम यानी तमाम मुसलमानों को जरूर करना चाहिए। 3 रातों के इस पैकेज से इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत की हर नेमत आपको मिलेगी। रिवायात में भी आज के वजीफे का जिक्र मिलता है और ये वजीफा लोगों में भी आम है कि सिर्फ 3 रातें रब से वजीफा करके फुक्र फाके का खात्मा और गुर्बत व इफलास का इलाज हो जाता है। बल्कि इन 3 रातों का महीना भर लोग इंतजार भी करते हैं। यानी हर महीने में सिर्फ ये 3 रातें हर बंदे को नसीब होती हैं। यानी जो शख्स भी सिर्फ 3 रातें ये वजीफा कर ले तो मैं गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह फुक्र फाका और आफात दुनिया में से कोई आफत उस पर नहीं आएगी। इस अमल की बदौलत अल्लाह पाक आपको अपना दोस्त बनाएगा और आपको लोगों का महबूब बना देगा और आप दुनिया में हरगिज नाराजी और तकलीफ नहीं देखेंगे। प्यारे दोस्तों, ये रातें बनाने वाला भी रब है और मतवज्जो करने वाला भी रब है। अल्लाह खुद ऐलान करता है कि आओ तो सही, इन 3 रातों में मुझसे मांगो, मैं दूंगा, बहुत ज्यादा दूंगा। मेरी तरफ इन रातों में मतवज्जो हो जाओ और जब बंदा अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो जाए तो अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। ये 3 रातें भी आपको बताता हूँ। ये बात आप जहन में रखें कि अल्लाह किसी से मजाक नहीं करता। वो हकीकत में कहता है कि मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दूंगा। अगर अल्लाह ताला इन रातों में बुलाता है तो फिर देता भी है। इन 3 रातों में बहुत रहमत है, बहुत अजमत है, बहुत खैरियत है, बहुत बरकत है, राहतें हैं, सुकून है और इन रातों में बहुत इत्मीनान है। बल्कि गुर्बत की काली रातें खत्म करने वाला ये वजीफा आप जिंदगी में सिर्फ एक बार कर लें, अल्लाह आपको गैब से रिज़्क रूहानी और जिस्मानी अता फरमाएंगे और आपकी नस्लों को भी अता फरमाएंगे। सच्ची बात है, मैंने सिर्फ रात को ये अमल किया था तो सुबह कोई पाउंड से भरा हुआ लिफाफा दे गया था। वीडियो में ये मुकम्मल वाक़या भी आपके साथ शेयर करूंगा। परेशानी और मुश्किलात से निकलने के लिए और परेशानी और मुश्किलात से महफूज रहने के लिए आप वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने आप को कामयाब और खुशहाल बनाएं। बल्कि आप आज की ये वीडियो अपने दोस्त अहबाब और अपने घर वालों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सब इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। और आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, मेरे बेटे ने ACCA लाहौर में दाखिले की ख्वाहिश की तो मैंने कहा कि बेटा इतनी रकम मैं कहाँ से लाऊं। बच्चे ने जिद की, मैं बहुत परेशान हुआ। आखिर मेरे दिल में यही 3 रातों वाला वजीफा पढ़ने का शौक पैदा हुआ। सख्त गर्मियों का मौसम था। मैंने बाद नमाज इशा वजीफा पढ़ा। सहरी के वक्त वजीफा खत्म हुआ। सुबह आजान के बाद नमाज फजर पढ़कर सो गया क्योंकि सारी रात का जागा। दिन 11 बजे उठा, गुस्ल किया और बाजार सब्जी लेने चला गया। वापसी पर घर आया तो घर बच्चों ने कहा कि ये लिफाफा दरवाजे पर कोई दे गया है। मैंने जब लिफाफा खोला तो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 1,50,000 रुपए के बदल बरतानिया के पाउंड्स थे। बच्चे को जितनी फीस की जरूरत थी अल्लाह ने इतने पाउंड्स अनात फरमा दिए। मैंने पूछा कौन आदमी दे गया। बच्ची जो दरवाजे पर गई उसने कहा कोई मोटरसाइकिल पर आदमी आया और उसने पूछा कि वकास अली का मकान है। मैंने कहा हाँ। पूछा वो किधर हैं। बच्ची ने जवाब दिया बाजार सब्जी लेने गए हैं और वो ये लिफाफा देकर चला गया कि इनको दे देना। मैं लिफाफा पकड़े काफी देर सोचता रहा कि कौन हो सकता है, मगर मैंने आज तक ना किसी से उधार लिया था ना किसी को दिया था। फिर एक ही ख्याल बार बार आया कि अल्लाह करीम ने गैबी मदद फरमाई है। बल्कि इस 3 रातों वाले वजीफे को मेरे दोस्त अली रजा ने भी किया। अली रजा भाई का कहना था कि मेरा बेटा बरतानिया के कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद जब पहला पेपर देने लगा तो फ़ोन किया कि अब्बू इम्तिहान की कामयाबी के लिए 3 रात वाला वजीफा पढ़ें। मैंने फ़ोन पर जवाब दिया कि बेटा सारी रात मैं अब जाग नहीं सकता, तबीयत ख़राब हो जाती है, आप ये वजीफा खुद पढ़ें, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। बेटे ने सिर्फ 3 रात वजीफा पढ़ा, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी अता फरमाई। प्यारे दोस्तों, आप भी ये अमल, ये वजीफा नोट कर लें। सबसे पहले आपने चांद की 13, 14 और 15 को रोज़ा रखना है। रिवायात में इन दिनों के रोज़ों की ताकीद हुई है।
لہذا دن میں روزہ رکھنا ہے اور چاند کی 13 کی 14 کی رات کو اور 15 کی رات کو ساری رات باوضو سورہ فاتحہ کو مسلسل پڑھنا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ صبح ڈیوٹی اور ملازمت میں کمی نہ ہو، کیونکہ حلال ملازمت کرنا فرض اور یہ عمل نفل ہے، لہذا آسانی سے رات کو جتنا پڑھ سکتے ہیں سورۃ فاتحہ کو پڑھیں، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ اسکرین پر بھی آپ کو یہ سورت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پیارے دوستو، یہ سورۃ فاتحہ آپ نے اپنی مشکل کا تصور کرتے ہوئے مسلسل پڑھنی ہے اور چلتے ہوئے پڑھیں۔ چلتے ہوئے اس لیے کہ اللہ کی خاطر اور اللہ سے لینے کے لیے بندہ مارا مارا پھر رہا ہے۔ اگر تھک جائیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں، اللہ غیب سے رزق روحانی اور جسمانی عطا فرمائیں گے اور آپ کی نسلوں کو بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے مانگیں، پورے مہینے میں صرف 3 راتیں آپ یہ عمل آزمائیں۔ پیارے دوستوں اور میری بہنوں، قرآن پاک میں اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ وہ ساری مخلوق کو سکون کا وقت دیتا ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندے سچی نیاز مندی کے ساتھ دعاؤں اور مناجات میں مشغول ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن بھی دیا ہے اور رات بھی دی ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے اور اسی کی قدرت ہے۔ رات دن کا آنا جانا ہے، وہ اگر چاہے تو قیامت تک ہمیشہ رات ہی رات کر دیں، دن کبھی نہ آئے اور دن کی روشنی سے ہم بالکل محروم ہو جائیں، تو بتائیں اللہ کے سوا کون معبود ہے جو روشنی کو لے آئے؟ اسی طرح اگر اللہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے، رات نہ لائے، تو کون اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو رات کو لے آئے؟ لہٰذا ہم کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو رات کو دن سے بدل دے اور دن کو رات سے بدل دے۔ صرف اللہ ہی دن اور راتوں کو بدلتا ہے، اچھے اور برے دنوں کو اللہ ہی بدلتا ہے، اچھی اور بری تقدیر کو صرف اللہ ہی بدلتا ہے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، لکھنے والا بھی تو ہے اور مٹانے والا بھی تو ہے، تو اگر اے اللہ آپ نے میری تقدیر بری لکھی ہے تو اس کو مٹا کر اچھا لکھ دے۔ تو آئیں پیارے دوستوں اور میری بہنوں، ہم بھی مل کر یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے ہماری تقدیر کو برا لکھا ہے تو اسے مٹا کر اچھا لکھ دیجیے اور ہمیں راتوں کو عبادت کرنے والا بنا دیجیے گا، اور سورۃ فاتحہ کو روزانہ کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اس سورت کی برکات سے رزق و روزگار کے تمام مسائل حل فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔